Okay, mayong gabi gid sa aton mga kauturan nga padayon nga nagasubaybay sa aton nga malipot nga pagtuon. Kag sa sini nga gabi aton tagaan sa isa ka pagtalupangon ang isa ka kontrobersiya na hanungod sa kaluwasan. Kung ang kaluwasan wala sang tawo na base ini o kung may kaangtanan gidlang ini na hanungod sa pagtuo nato naluwas kita o kung pagtuo kag kaupod pa ang maayong binuhatan para makaakon sa kaluwasan ng tao. Kaysa sini nga gabi may yara ako nga mga pila ka mga nabasahan kag komentar man sa Biblia, lalo na sa amon nga diskasyon na hanungod sa doktrina sang kaluwasan. So may isa diri ka kauturan naton nga nagpahayag ang page nga akon ginkantuan amo ni siyang The Good Path, ang maayo nga dalan. Kag ang maayo nga dalan amo ni siya ang nagapanag-iya sini iyan ni siya sang dating daan. So diri nato nakita nga kung sa diin mainit ang pagdiskasyon na hanungod sa doktrina sang kaluwasan, kung ini bala may kaupod nga maayong buhat para maluwas ang tawo o kung naluwas gid lang ang tawo paagi sa iya nga pagtuo kay Kristo Jesus. Isa sa mga pulungon nga ginpahayag nakon nga kita nga mga Kristohanon nga mahambal kita nga kita ang pinasahi sa mga nagkalain-lain nga relihiyon sa bugos nga kalibutan bangod ang isa ka matuntuon nga Kristohanon. Amo ining mga katawhan nga nagapati kag nagatuo nga ang tawo maluwas gid lang paagi sa grasya sang Dios. It is by grace of God through faith alone, paagi sa pagtuo naton kay Kristo Jesus. Kaya kung sisaunay mo ang mga pila ka mga denominasyon bago kita magkanto sa clarification karon na hanungod sa sining pagpanudluan, kung sisaon nimong Hindu, kung sisaon nimong Buddhism, kung sisaon nimong Iglesia ni Cristo, kung sisaon nimo ang Mormon, kung sisaon nimong Jehovah Witnesses, kung sisaon nimo ang mga bag-ong mga relihiyon nga nagaululhot subong, kag biskan pa ang pinakadaan nga relihiyon nga nagaulhot subong, Muslim and even Catholic or Roman Catholic, ang kinalain sang Kristyanismo nga biblikal, sila ang mga katawhan nga nagatuo kag nagapati nga kaluwasan na base na gidlang sa pagtuo naton kay Kristo Jesus kag wala na sang upod sa maayong binuhatan. So sa sining mga relihiyon nga ginmit lang nakon kagiina, may ara nga relihiyon nga nagatuo nga kung sa diin maluwas ang tao paagi sa pag-obra sa maayong binuhatan, may ara man nga relihiyon nga ginmit lang nakon kagiina nga maluwas ang tao paagi sa pagtuo plus pag-obra sa maayong binuhatan equals kaluwasan. So sa sining nga gabi may isa ka pagpanghangkat sa sining grupo sa dating daan, yang hambal na kon sa ila tagai ako sang pulungon nga nagapahayag nga ang Biblia nagatudlo nga ang tawo maluwas paagi sa pag-obra sa maayong binuhatan. Kag sa common nakon nga na-eksperyensyahan kag mga diskasyon kag debate miskan sa kapihan, pinakamakusog or strong verses nga ilang ginahatag nga ginapamatud-an nila nga ang tawo naluwas paagi sa pag-obra sa maayong binuhatan, they are referring for James chapter 2. So there is sa James chapter 2 makita naton nga kung sa diin
halin sa verse 14 pakadto verse 25, amo ining ginabato nila nga pulungon nga kung sa din ini nga pulong ang Santiago 2:14 pakadto 25 nagatudlo na ang kaluwasan, nagapahayag nga ang kaluwasan maangkon sang tawo paagi sa pag-obra sang maayong binuhatan. So may tatlo ako kapag responde nga aton pamatud-an nga ang kaluwasan maangkon gid lang sang tawo paagi sa pagtuo kag hindi paagi sa maayong binuhatan. So diri naton makita ang James chapter 2 verse 14 down to 25. Una, sinubala ang ginapatuhuyan ni Santiago. Kag ikaduha, ano bala ang konteksto sa pagpanudluan nga luyag ipalabot ni Santiago or the context sa sining pulungon na ilang again haboy nga nagapamatuod nga ang kaluwasan kuno na base sa pag-obra sa maayong binuhatan. Ikatlo, ano bala ang consistency sa sining nga pagpanudluan? Dapat kung ini nga pulong nagatudlo nga ang kaluwasan sang tao na base sa pag-obra sa maayong binuhatan, dapat may ara na siya nga mga pulungon nga nagasuporta kag wala nagakontradict sa mga pulungon nga ginpasad na anay sa sining kabug-usan sang 66 book or canonized nga pulong nga ginbilin sa aton. So una nga i-address naton ang isyu ang Santiago 2 kapitulo 14 pakadto 25 nagatudlo bala nga ang kaluwasan na base sa pag-obra sa maayong binuhatan. Kay kung ato no si saon ang ginpatuhuyan ni Santiago, dire naton makita verse 14 ginreferya mga utod ko kag sa ibang pagin nga mga pulungon verse 15 abi may mga utod kita kag sa mga pila ka mga bersikulo nga makita naton diri pila ka bisis nga ginbalik-balik ni Santiago ang pulungon nga ginmit lang my brother, my brother, my brother. Mga utod ko, mga utod ko, mga utod ko. So ang ginapatuhuyan ni Santiago sa iyang sulat, James is referring for his brother. It is justification before men, not before God. Ang konteksto o kung ang pagpatuhoy ni Santiago sang iya nga sulat, luyag niya i-address sa iya nga mga kauturan na ipahibalo ang isa ka kamatuoran nga kung ang isa ka tawo nga matudtuod nga niluwas kag matudtuod ang pagtuo nga yara sa iya, dapat ang ilang nga pagtuo hindi patay nga klase sang pagtuo, hindi demonyo nga klase sang pagtuo, kag kundi ang dapat nga pagtuo nga yara sa ila is dynamic faith, buhi nga klase sang pagtuo. So diri naton kung tun-an naton ang Santiago chapter 2 verse 14 daw to 25. Halin sa verse 14, nga nagatuhoy mga utod ko, ano ba lang makuha sang tao kung nagasiling siya may pagtuo ako, pero ini nga pagtuo wala gina-update sa maayo nga binuhatan, maluwas bala siya sa sining klase nga pagtuo. Naghatag siya sang ehemplo, abi may utod kita nga nagakinahanglan sang bayo kag pagkaon. Kagang isa sa inyo nagasiling kamay pa nga pakamayuhod ka sang Dios, hindi ka pagtugnawan kag paggutomon, pero wala man lang siya ginhatagi sang kinahanglano niya ti ina bala makapaayo o ti ano ang maayo nga nahimo sina. Amo man sa pagtuo kung wala ginaupdi sang maayo nga binuhatan, ina nga pagtuo wala sang pulos. Sa other translation, ang ina nga pagtuo patay nga klase sang pagtuo. It is a dead faith. So luyag ipahibalo ni Santiago sa iya nga mga kauturan kung matugtuon nga klase sang pagtuo ang nagamanifestar sa aton, dapat nagaresulta ini kag magabunga ini sa maayong binuhatan sa aton nga kabuhi. Hindi nga mag-ubra kita sa maayong binuhatan
para makaangkon kita sa kaluwasan, kundi good works is the fruit and the manifestation of the true saving faith. So ini siya nga pagtuo, ito is a dead faith. Ikaduha, na rin nato nakita nga hindi lang dead faith ang gina-ilustrar ni Santiago, kundi makita man naton ang demonic faith or demonyo nga klase sang pagtuo. Ang nakita naton nga dead faith is only by intellectual. Ginatawag naton nga common historical faith. Isa ka ihibalo nga yara lamang sa aton nga pangunahuna, pero wala naglusot sa aton kasing-kasing kang nasapwan sa aton nakabuhi. Ang kinalain man sa demonic faith, it is dwell by emotion. Not only dwell by intellect and dead faith, but also the demonic faith is dwell by emotion. Aghambal sa pulong, pero base ko may ara sa inyo nga nagasiling may pagtuo ako kag ikaw may maayong binuhatan. Ang sabat ko amo sini paano mo mapakita ang imo pagtuo kung wala sing maayong binuhatan. Pero ipakita ko sa inyo nga may pagtuo ako paagi sa akon maayong binuhatan. Kay nagapati ka nga may isa lamang ka Diyos, maayo gid, pero ang demonyo nagapati man kag nagakurong gani sa kahadlok. So diri nato nakita not only dead faith but also we can see that there are claiming that they have faith but it is dwell and caused only by emotion. So mas it is far more kung magmanifestar ang matudtuon nga pagtuo sa kabuhi isang tao. So diri nato makita, diskasa na siya naton karon kung ano gid balang matudtuon nga klase sang pagtuo, pero una nga gin-address naton ang ginpatuhoyan ni Santiago, ginpatuhoy niya sa iya nga mga utod sa Ginoo. It is justification before men. James refer justification before men. Ang ikaduha nga aton nga i-address, ano bala ang insakto nga pag-interpretar sang James chapter 2? Ano balang context sini? Ano balang kaungdan sini? Ano bala kung aton ibalik sa pagpatpat nga kung sa diin ibalik naton sa historical background sang teksto nga gingamit niya. Kaysa idalom, gingamit niya nga pagsulundan si Abraham. Amo ni ang isa kabuhi nga klase sang pagtuo. Nga gamanipistar sa iya nga kabuhi ang pag-ubra sang maayong binuhatan. Nagatag siya sang ilustrasyon o kung ehemplo, gingamit niya si Abraham kag si Rahab. Karon aton lang pukusan si Abraham. Ang ambal sang pulong sa Santiago chapter 2 verse 22 o kung sa 23. Napamatud-an ang ginsiling sang kasulatan, nagtuo si Abraham sa Dios kag tungod sa iya nga pagtuo, ginpakamatarong siya sang Dios, gintawag siya nga abyan sang Dios. Gani nakita ta nga ang tao ginpakamatarong sang Dios paagi sa iya nga maayo nga binuhatan kag hindi lamang paagi sa iya nga pagtuo. So i-address naton ang isyu tungkol sa o kon ayon sa konteksto kag insakto nga pag-interpretar sang pulong. Ining pag-ubra sang maayong binuhatan nga gina-refer ni James kung sa ESV translation ni siya na mabasa naton, when Abraham offered his son Isaac bilang isa kahalad sa Ginoo. Sa diin na siya natabo, Genesis chapter 22. Amo nang background sa pulungon nga gingamit ni Santiago. Sumuot silingon kung ipatuhoy mo nga si Abraham naluwas paagi sa paghalad niya sang iya nga bugtong anak,
magasuay ni siya karon o kun hindi ni siya magsibo sa doktrina sang kaluwasan kag pagtawag sang Dios kay Abraham, na Genesis chapter 12 pa lang sang gitawag na sang Dios si Abraham, didto pa lang nagsugod, didto na nga daan nagsugod ang iya nga kaluwasan. At the age of 75 si Abraham naluwas na. Sa tinion nga ginahalad niya ang iya bugtong nga anak, diri naton makita ang edad na ni Abraham nasa 100 katuig na ang iya nga edad. O kung ang iya nga edad is sobra na 125 katuig. Kaysa tinion nga nagbata si Sarah kag si Abraham ang naiamay, ang edad ni Sarah is 99, ang edad ni Abraham is 100 na katuig, if my memory is right. Basta nasa dira nga pang-idaron. Kung sa 100 katuig na si Abraham nga nagbata kay Isaac, karon kung ibalik naton, may ara na 25 katuig nagpangalagad si Abraham sa Ginoo bag-o ginahatag ang promisang bata, kag i-plus mo ni ang tinuig kung pila na ni ang edad subong ni Isaac, kay wala man ginbit lang sa pulong kung pila ang edad gid ni Isaac. But siligon, may pila na ka mga tinuig dekada ang nagliligad bag-o pa. O kung naluwas na nga daan si Abraham, bag-o pa niya nga ginhalad ang iya bugtong anak na si Isaac. So ang teksto nagapahayag kag ang insakto nga pag-interpretar ang bunga sang pagtuo o kon manifestasyon sa matudtuon nga pagtuo ni Abraham nagmanifestar sa amuna kalawig nga tinion. Dalawa si Abraham paagi sa pagtuo niya, it is Genesis chapter 15, makita man na siya nato dira na ang pagkumbinat paghatag sa promesa sang Dios kay Abraham na kung sa diin maging amay siya sa madamo nga katawhan. So diri nato nakita nagmanifestar ang matudtuon nga pagtuo ni Abraham sa malawig nga tinuig nga pagpangalagad niya sa Ginoo. Kung gusisaon naton ang kabuhi ni Abraham, ang iyang kabuhi, it is like a rolling coaster. May time nga down ang iyang kabuhi, may time nga up man, up, down, damo sa kapaliyahan nga obra si Abraham sa iyang kabuhi. So, a man of faith is a man of failure also. But praise God, bangod sa Diyos nga iya ginapangalagaran, wala ginapalya sa iyang promesa kay Abraham. So, ang pinaka correct interpretation sa Genesis o kung sa James chapter 2, dire nagapahayag nga kung sa diin ang kaluwasan nga nag-abot kay Abraham nagmanifestar sa maayong binuhatan. Buot silingon kung ang isa katawo na luwas paagi sa pagtuo niya kay Kristo, magaresulta ina sa madamo nga klase sa pag-obra sa maayong binuhatan kag pagbag-o sa iyang kabuhi. Kay utod kung sa prangkahay lang istorya, ang aton nga ang grasya sa Ginoo o kung ang aton maayong binuhatan, hindi gindi siya mag-producer sang grasya sang Dios. Pero ang grasya sang Dios nga nag-abot sa aton nga kabuhi kang naluwas kita paagi sa pagtuo naga-producer sa mga madamo nga maayong binuhatan. So, ang insakto nga pag-interpretar, diri nato nakita nga kung sa diin, kung may matudtuon kita nga pagtuo, kag matudtuon nga pagtuo ang yari sa ato, nagamanifestar ina sa pag-obra sa maayong binuhatan. Amo na ang ginahambal ni Pablo sa Ephesians chapter 2, verse 8 down to 10. We are not saved by good works, but it is by faith. But we are saved for good works. Wala ako nag-ubra sang maayong buhat
para maluwas ako, kundi ginluwas ako sang Dios para mag-ubra sang maayong binuhatan. So amo ning nagmanifestar sa kabuhi ni Abraham. Kay kung ato no si saon ang pinakalas nga dapat naton tagaan sa tagtalupangon. Diin bala ang consistency sa sini nga pagpanudluan nga dapat kung ang pulong nagapahayag na ang tao maluwas paagi sa pag-ubra sa maayong binuhatan, dapat may mga pagpanudluan na siya nga makita man sa pulong nga wala nagabunggo anay. Pero kung nagakontradict gani ang duha ka pulongon buot silingon, kung wala sila sa harmonity sa isa kag isa, sala ang atong pag-interpretar kag paghangop sa pulong. Kag ang pinaka gamito nakon nga pulongon nga argumento na pamatud-an nakon nga ining James chapter 2 wala nagatudlo nga ang kaluwasan sa tao na base sa iya maayong binuhatan, kay karon magakontradict ni siya sa Romans chapter 4. Kaya ang Romans chapter 4 diri ni siya nagapahayag nga ang kaluwasan sa tao nagaabot sa iya nga kabuhi nga pakamatarongon siya sang Dios paagi sa iya nga pagtuo. Gingamit ni Pablo man si Abraham bilang ehemplo, pero ang gingamit nga pulongon ni Abraham is Genesis chapter 15, hindi Genesis chapter 22. So ginatumon ni Pablo ang justification, it is by faith alone. How a man or a sinner justified before God, it is by faith alone. Pero ginatumon ni Santiago on how a man be justified before men, ang ginatuhon ni Santiago, your faith must be manifested by your good works. Ang Ginoo biskan hindi niya makita ang imo maayong binuhatan, kay wala makita sa maayong binuhatan, kaya nahibaluan niya ang tanan gayara sa aton. Gani ginhilway niya kita, iya kita gin pakamatarong. Kay kung karon, kung ang tao maluwas malang paagi sa pag-ubra sa maayong binuhatan para sa diin pa gaihalad ni Kristo ang iya nga kabuhi, nga iya kita pagatubuson. Kay sarang malang gali maluwas sa tao ang iya kaugalingon paagi sa pag-ubra sa maayong binuhatan. So diri nato nakita justification before God, it is by faith alone. Kag amo ni gitudlo ni Pablo. Pero kay Santiago, it is justification before men. Kag bilang pagtakop diri nako pamatud-an, basaha ang Romans chapter 4. Kag diri naton mahibaluan nga kung sa diin ang kaluwasan na base gid lang sa pagtuo naton kay Kristo Jesus. So hindi ko na pagbasahon pa ang kabug-usan sa Romans chapter 4. Basahi ina, pamalandong ina, may ara gid lang ina nga 25 ka mga bersikulo, pero mahatag ako sa tatlo ka outline. Diri naton makita Abraham justified before God by faith, not good works. Halin sa Romans chapter 4 pakadto verse 1 pakadto verse 8. Ara man dira nagpahayag si David. Naghamal ni David, bulahan ang tawo ng iya sala, hindi na pag-isimpon sa iya. Bulahan ang tawo nga gipatawad ang iya kalautan. So diri nato nakita nga kung sa din pag-abot pasaka naton sa ibabaw. Romans chapter 4 verse 6. Gani man si Abraham o kon si David naghambal nga bulahan ang tawo nga kung sa diin din pakamatarong siya biskan wala sa maayong buhat. Hindi lang si Abraham ang nagpahayan sini, kundi biskan si David. Naluwas ang tao, gipakamatarong ang tao, it is by faith, not good works. Kag pag-abot sa 9, ang gingamit na rin circumcision, pagpaltak, pagtuli. Pakadto sa 12. Si Abraham, ginpakamatarong sang Diyos, sang hindi pa siya tinuli. Buot silingon, justification, it is by faith,
through grace and not by law. Kag hindi sa pagsunod sang kasuguan sang Dios. At Romans chapter 4 verse 13 down to 25, ang promisang bata nga ginahatag sa iya sang Dios, it is divine work and not human effort. Hindi sa ikasangkol ni Abraham nga imposible na sa ila ni Sarah nga makaangkon sang bata, kundi promisang bata bilang tanda sang katumanan sang promisa sang Dios kay Abraham. Ato tanan pagtrabaho sang langit nun nga pagtrabaho. So nakita nato dire nga kung sa diin naluwas si Abraham, ginpakamatarong si Abraham paagi sa pagtuo, hindi sa maayong binuhatan, hindi man sa pagsunod sa kasuguan, nag-abot ang promisang duta nga ginhatag sa iya sang Dios. 13 down to 25 sa Book of Romans chapter 4, hindi sa iya kung galingon nga paghimulat, kundi paagi sa pagtrabaho sang Dios nga ang patay nga kahimtangan ni Abraham, gintagaan niya sang kabuhi. So ito, dire nato makita nga ang Santiago chapter 2 hindi nato magamit nga pamatuod nga ang isa ka tawo naluwas paagi sa maayong buhat. Kay una, ang context is not referring for justification before God, but justification before men. Kag ang correct interpretation, kung husisaon ninyo ang pulungon nga gingamit ni Santiago, it is Genesis chapter 22. Hindi Genesis chapter 12, hindi Genesis chapter 15. Na kung sa diin dito ginpakamatarong sang Diyos si Abraham, wala pa niya ginhalad ang iya bugtong anak na si Isaac. Wala pa siya kaobra sang maayong binuhatan. Ginpakamatarong na siya sang Diyos. Amo ng context. Kag kung husisaon naton ang consistency sa sini nga pagpanudloan, karon magabunggo ni siya sa prinsipyo nagigpasad ni Pablo sa Romans chapter 4, that justification is by faith alone. Magabaka gani justification, ang isa ka makasasala nga ginpakamatarong ni Kristo Jesus. So utod ang tawo na luwas gid lang paagi sa pagtuo naton kay Kristo Jesus. It is by faith alone, kag hindi sa pag-obra sa maayong binuhatan. Ibutang ang imo kabug-usan nga pagtuo kag pagsalig sa human nga pagtrabaho ni Kristo sa cross ang Kalbaryo. Tag ang kaluwasan ginapaambit sa ato ni Kristo Jesus. God bless you all. Kag sa liwat sa Dios gid lang ang himaya.